কোনো কাজের জন্য একটাই পুরস্কার হয়। আপনারা আমাকে একটা পুরস্কার তো দিয়েছেন। तो दोस्तों अगर आप इस तरह का स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक XML फाइल का लिंक है, उसको अपने अलाइट मोशन पे इंपोर्ट कर लेना। अगर इंपोर्ट करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है, उसको जरूर से देख लेना, ठीक है। इंपोर्ट कर लेने के बाद चलिए आना अपने अलाइट मोशन पे। अलाइट मोशन पे आने के बाद अपने बीटमार्क को ओपन करना।